Hello, 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 hello. Comment nous y est? Ça qui passe. Le professeur Lubens est avec vous. Encore une fois, nous sommes ensemble. Ok? E bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender da hora que você vai ver o vídeo, vai ficar aqui conosco para aprender, vai depender da hora, mas é nóis. Hoje, o que eu trouxe para nós? Eu trouxe o pronome pessoal, pronome personnel, em português, pronome pessoal, pronome personnel, ok? Et mes élèves, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous êtes avec moi. Ok, super, aujourd'hui, j'ai amené pour vous les pronoms personnels en français, pronoms personnels en portugais. C'est vraiment important, si vous voulez parler le français, le pronom personnel est vraiment les pronoms personnels são vraiment importants, muito importantes. Se você quer falar português, primeira coisa, o pronome pessoal é muito importante para aprender a falar uma língua, ok? Ok, d'accord, super, vous avez entendu, ok? Eh bien, sans perdre de temps, allons commencer. Vamos começar o pronom pessoal. Commençons les pronoms personnels en français et en portugais. C'est le professeur Rubens avec vous. Allons-y. Ok, les pronoms personnels qui sont je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il au pluriel ou bien elle au pluriel. Ok? Ça, ce sont les pronoms personnels en français. Je, tu, il, nous, vous, il au pluriel, elle au pluriel. Ok, super, vous avez entendu? Você ouviu, né? O pronome pessoal em francês. Je, tu, il, nous, vous, il ou bien elle au pluriel, ok? Você ouviu, vous avez entendu, sans perdre de temps, o pronome pessoal em português. Vamos, vamos, vamos que vamos. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Você entendeu? Vous avez entendu? Vamos repetir. Eu, tu. Ou aqui também, esqueci. Esqueci aqui. Você. Você. Ok? Temos eu, tu, ou podemos dizer você. Eu, tu, ou você, ele, ela, nós, vós, ou vocês. Aqui também pode ser vocês, entendeu? Ou vós, entendeu? Eles, elas. Ok? Vous avez entendu, você ouviu, né? Ok, muito bom. Super, mes élèves, vous avez entendu. Super, super. Ok, j'ai fait un accompagnement avec le pronom personnel et puis j'ai amené le verbe aller pour conjuguer. Nous allons conjuguer le verbe aller au présent de l'indicatif.
le verbe aller au présent de l'indicatif. Ok? Ok, meus alunos, vamos conjugar o verbo ir no presente indicativo. Em português, aqui, le verbe aller au présent de l'indicatif au présent en français. Ok, sans perdre de temps, allons-y. Je vais, tu vas, il ou elle va, nous allons, vous allez, il ou elle au pluriel vont. Ok, super, super, super. Ça c'était le verbe aller au présent de l'indicatif. O verbo ir no presente indicativo em português. Eu vou, tu vai, ele ou ela vai, nós vamos, vós ou vocês vai, eles ou elas vão. Você ouviu, vous avez entendu. Vamos repetir de novo. Eu vou, tu, você vai, ele, ela vai, nós vamos, vós vai, ele ou elas vão. Você ouviu? O verbo ir no presente de indicativo. Muito importante para saber, para conjugar os verbos. Entendeu? Depois que você sabe o pronome pessoal, aí os pronomes pessoal vão para saber e depois vamos conjugar os verbos. Après que vous avez, après le pronom personnel, né? Quand vous connaissez les pronoms personnels, après cela, il sera très facile de conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. Là, nous avons le verbe aller, ou bien sinon on peut mettre le verbe manger, je mange, tu manges, tal. Aqui nós temos o verbo ir, mas podemos colocar um outro verbo que é comer, eu como, tu come e tal. Entendeu? É assim. É bom aprender o pronome pessoal e depois, seguinte, é assim mesmo. Ok, mes élèves, super. C'est bon d'apprendre les pronoms personnels après. Vous pouvez faire des conjugaisons et puis, comme ça, allons-y, faire des conjugaisons, des phrases. Et puis, comme ça, vous allez parler le français. É bom também, desse jeito, faz o pronome pessoal, e colocar verbo, tal, faz sentença. E desse jeito que você vai falar português. Entendeu? Ok, meus alunos, você entendeu, né? Ok. É o professor Rubens com você. Por favor, fica comigo. C'est le professeur Rubens. Restez avec moi. Et puis, à très bientôt. Et à très bientôt. Até mais. Deus te abençoe. Je vous bénisse. Je vous aime. Le professeur Rubens. Até mais.